Zima je stigla, a hladnoća najčešće prvo pogodi stopala. Čak i kada nosimo toplu obuću, često se desi da nam noge brzo postanu hladne. U današnjem videu pokazat ćemo vam jednostavan, ali veoma efikasan trik koji pomaže da zadržite toplotu u stopalima čak i pri veoma niskim temperaturama. Za ovaj savjet nije vam potreban nikakav poseban alat niti dodatni trošak. Sve što vam treba je jedan predmet koji većina ljudi ima kod kuće, ali ga najčešće baci u smeće. Zato obavezno ostanite sa nama do kraja videa, jer ćemo podeliti još jedan koristan trik. Kada popijete mleko, sok ili jogurt, prazna ambalaža od tetrapaka obično završi u kanti. Međutim, malo ko zna da ona može poslužiti kao odlična izolacija. Prvo rasecite tetrapak i potpuno ga otvorite. Ako je unutrašnjost prljava, operite. I ostavite da se osuši. Zatim ga isecite tako da dobijete ravnu površinu. Izvadite uložak iz cipele ili čizme koju najčešće nosite zimi. Stavite uložak preko tetrapaka i olovkom ocrtajte njegov oblik. Nakon toga pažljivo isecite novi uložak po obeleženim linijama. Dobijeni uložak ubacite u obuću tako da aluminijumska strana bude okrenuta nagore. Preko njega vratite originalni uložak. Na ovaj način stvorit ćete dodatni sloj koji sprečava prodor hladnoće kroz đon i pomaže da se toplota duže zadrži u stopalima. Još jedan jednostavan način da dodatno zaštitite stopala od hladnoće jeste korištenje aluminijumske folije. Izvadite uložak iz obuće i položite ga na aluminijumsku foliju. Ocrtajte njegov oblik, a zatim pažljivo isecite foliju po linijama. Dobijeni sloj možete postaviti sa donje strane uloška, tako da aluminijumska folija bude okrenuta prema đonu obuće. Nakon toga vratite uložak na svoje mjesto. Na ovaj način stvorit ćete dodatni sloj koji sprečava prodor hladnoće kroz đon i pomaže da se toplota duže zadrži u stopalima. Ovaj trik je posebno koristan i za kućne papuče sa tankim đonom. Ako vam je hladno dok stojite na pločicama ili betonu, jednostavno ubacite ove domaće uloške i razlika će se odmah osjetiti. I najbolje od svega, sve vas to ne košta ništa. Ako vam je ovaj savjet bio koristan, podelite video sa prijateljima i zapratite naš kanal.